नमस्कार जय जगन्नाथ समस्त को मो चंदन आप सत्कुचा गोटे नुआ ब्लॉग को आज सकाल सकाल उठिक पोटल आलू तरकारी हम कहीं आम जनकर आज जन कर भजा भुजी भी हो कटाकटी तो आम कर अलरेडी हाँ जो आमर यहाँ कष पानी जदि तले पानी रहा चामच लगिला ताहले भातटा हो तो ओ चेक चलती ओ पास ना आमर तो सेपटे रोषेबास चली मुझे पलि टे बुलिया आउे आमर तो जन शोती सी उठे पुणी 7:40 ना 50 8टा बेलू जा उठिए तापर ओडिया ओली हम तापर गाधे गाधे पूरा फ्रेश हो खाई चलू कंपानी खाली किए हो खाली खाली देसी कुकुड़ा पूरा फुल पोटल तरकारी हम पूरा रेडी आमे माने खाई पी की पूरा बाहर की ड्यूटी 3 जन आगे चलुचु कंपनी से जंगल बाटे जीवु आम बाबन पूरा खुशी कहीं ओभर टाइम काली कर आमर तो टाइम भी है गोटे भी आम जाऊँ टाइम ए हो 8:30 8:29 गाँव थे को पूरा सकाल बुलाबुली करके गाधे बाधे दीपर जा रथ यात्रा देखा रणपुर जाके पहुँच जाता आमर छुट्टी न करके कंपानी भी जावाक पड़ी मन तो हूँ कौन करूँ एटी पुणी हूँ पुण्यारे जाए ये सीना पलैबू आसला बेलू गाड़ी मिले कि ना जना ना यदि गाड़ी भड़ा करूँ ताहले जाकि हम ना असुविधा प्रबल एबे मैंने ड्यूटी जाती ड्यूटी अब 5टार छुट्टी होगी पलि आसली एबे टे धुआ धुई होगी पूरा फ्रेश होगी पलि आसी कौन कल बाहर टे बुलवाई देखुव पागड़ा आज पूरा मस्त दे जबरदस्त एमती पागड़ जब बाहर टे न बुल कौन मजा लगे गुहा पाग पूरा देकी पूरा पवनटा पूरा जबरदस्त हो देखा भ्यूटा कि देखा एबे टाइम 6टा लाई देखिपुर कि पाग पूरा देती आम जो यहीटा पूरा जबरदस्त देखा पूरा झकास देख खराटा सडन केते जोर है पूरा देखिए तो पूरा 6टारे खरा देख 6टा नहीं खरा मुंडर पूरा आज जेहेतु गुरुवार आज परिबा माने हाट पाली आज से जो बजार को जाइंदी आमर आज संतनना आउ बाबन से दुजनाक जाइंदी आज तो आइंस खिया आज रथ यात्रा आइंस मास खिया हेनी कौन आणिकी आसती देखा आउ चल ये तो आउ नेट फेट टे चलैया तापर से आसला देखा सब कौन कौन आणुंती कौन ना चलो एबे आम सब बाबन का परिवापत्र धरिक पलि आसले गोटे बछा चलती आज जेहेतु आइंस खिया हम ना से आमर आज आसी कौन देख छतु आसी आमर गोटे प्रथम थर मुझे ये छतु खाइबी मुझे खाइनी छतु मैंने गाँव में ओडिशा रे अलग छतु एठी एमती छतु देखा केमती कौन लगुच टेस्ट करवा आज तो नुआ छतु गोटे आई छतु तरकारी गोटे हम आइंस जेहतु खिया हेनी चलो देखा सब जीतक माने पुराणा परिवा पत्र सब थला सब कढ़ाई जाइए आ नुआ सब चलती भरा ये सब आसी परिवा छतु तो आसी आमर ए छतु कटिया माने कटा आरंभ आमर कर बाबन
ଦେଖିପାରୁଥିବ ମୁଁ ବି ଦେଖାଉଛି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ଆମର କଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଆରେ ଏତିକ କେତେ ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲା? 120। ମାନେ 120 ଟଙ୍କାର ଛତୁ ଦେଖ, 200 ଟଙ୍କାର ଛତୁ ବି ମାନେ ଏଇତିକି ହେବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଆମର ଏଇତିକି ହେବ 200 ଟଙ୍କାର ଛତୁ, ମାନେ 120 ଟଙ୍କାର ଛତୁ। ମାନେ ଇଏ ଛତୁ ତ କେତେବେଳେ ଖିଆ ହେଇନି। ଏଇଟା କ'ଣ ପୁରା ପ୍ୟାକେଟ୍ ହେଇକି ଥିଲା, କେଉଁଠି ମିଳିଲା? ଭାଜି ମାର୍କେଟରେ କିନା ମିଳିଲା, କାଇଁ ଆମେ ତ କେତେବେଳେ ଦେଖିନି। ହଁ ଯୋଉ ଡାହାଣ ପଟେ କାଚ ଦୋକାନଟା ମୁହଁରେ କିନା, ତାହେଲେ ଏମିତି ଘଟଣା। ହଁ ହଉ, ଆମର ତ ଛତୁ କଟା ଏବେ ଚାଲିଛି। ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ହବ ଏରା, ମୁଁ ବି ଟିକେ ଦେଖିବି। କାହିଁକିନା ଆମର କେତେବେଳେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିନୁ, ହୋଟେଲରୁ ଆଣି ସିନା ଖାଇ ଦେଇଛୁ, କରିନୁ। ଆଜି ରୋଷେଇଟା ହବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ବେସର ହବଟି, ଆଜି ଛତୁ ବେସର ବି ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସବୁ କଟାକଟି ହେଇକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ମାନେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହବ ବୋଲି ପଳେଇଲାଣି। ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ଆସିଲେ ଆରମ୍ଭ ହବ ଆମର ଛତୁ ତରକାରୀଟା। ଆମର ଆଜି ଚାଉଳ ସରିଯାଇଛି, 20 ଦିନରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଶେଷ ହେଇଗଲା ଆମର। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ତେଲ ମସଲା ସବୁ ଆସିଲା। ତେଲ ଉପରେ ପକେଇ ଦଉଛି ନା କ'ଣ? ତେଲ ପକେଇନା ଏଥିରୁ ମାନେ ଏଥିରୁ ଭାଜିଲେ ପାଣି ବାହାରିଆ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ତେଲ ଆଉ ପଡ଼ିଲାନି। ଆଉ ଥରେ ଆଣିକି କରିଥିଲ କି? ଆଉ ଆମର ଏପଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। କାଟିକି ସରୁ ସରୁ ଏମିତି ପନିର ପିସ୍ କରିବ। ସିଏ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ହବ। ବାହାରିଲାଣି ତ କ'ଣ ପାଣି? ଟୋଟାଲ ପାଣି ଢାଳି ନଥିଲା ଟି? ନା, ଏଇଥିରୁ ବାହାରିଲା। ହଣ୍ଟା ଫୁଲ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିବା କେତିକି ହଉଛି। ଗାଁରେ ତ ଏଇତିକି ଛତୁକୁ 200-250 ଟଙ୍କା। ସିଏ ଟିକେ ଗାଁରେ ମଝିରେ ଯୋଉ ଇଏ ହେଲା ମିଳିବନି। ସେ ଛତୁ ଆଣିଲେ ଭାଜି ଦବୁ, ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ପୋଡ଼ି ଦେବ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଯଦି ମିଳନ୍ତା ଏ ମାଛ ଯୋଉ ଚିକେନ ଫୁକେଟ ଭଲ। ପାଣି ଦେଖ କେତେ ବାହାରିଲାଣି। ସେ ଛତୁରୁ ତ ଏମିତି ଇଏ ହବନି। ସେଇ ପାଣି ମରିଯିବ ସେଥିରେ, ସେଟା ଏଥିରେ ମରିଯିବ। ଏଇଟା ପୁଣି କାଢ଼ିକି ଫୋପଡ଼ା ହବ। ଭଲ ଲାଗିଲା, ପାଇଲାନି। କେତେ ଟଙ୍କା ଆଣିଥିଲ କି? ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଥିଲୁ। ଖାଇଥିଲୁ ଛତୁ ବୋଧେ? କାଳିଆ ବୋଧେ ଥିଲା। ଅଧ କିଲୋ ଆଣିଥିଲୁ, ସକାଳେ ରାନ୍ଧିଥିଲୁ, ପାଇଲାନି ଆଉ। 5 ଜଣ ଲୋକ ଇଏ ବାବୁନ ଆମର ରାଗିଯିବଣି। ତା ହାତ ଦରଜ ହେଇଯିବଣି ପୁରା ହଣ୍ଡେ ଛତୁ କାଟିଲା ବେଳକୁ। ସେତିକି ବେଳକୁ ବଇଛି ତ। ଇଏ ଛତୁ ଯଦି ଆଣିବ ଟୋଟାଲ ଫାଷ୍ଟ ତେଲ ପକେଇକି ଆଉ ଭାଜିବନି, ନହେଲେ ଦେଖ ପୁରା କଡ଼େଇ ଫୁଲ ହେଇଗଲେ ଆମର ପାଣିରେ ପୁରା ଇଏ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏତିକ ପଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ପୁରା ଫୁଲ ହେଇଯିବ। ପାଣି ଦେଇ କେତେ ତୁ କ'ଣ କାଟିବାରୁ ଛତୁ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କଟାଯାଏ? ତୁ ସିନା ଜାଣିଛୁ ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା। ବାବୁନଙ୍କୁ ଶିଖେଇଲା ଡାଲି ଆମର ବାବନ ଶିଖିଗଲେ। ମୁଁ ତ ଦେଖିକି କହିଲି ଅଧିକ ହେଇଗଲା ବୋଲି। ଏବେ କଡ଼େଇ ହଣ୍ଟା ଫୁଲ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ଯାକ ଏବେ ଏତିକି। ବଡ଼ କରିନି, ବେଶୀ ଇଏ କରିନି, ମୋଟା ଅଛି ଏଇଟା। ଆର ଏମିତି ଗାଡ଼ିରେ ଛୋଟ କାଟିବା।
हमरा ଯେତିକି ହେଇଥିଲା ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ପ୍ରବଳ ଖାଇବା ହବ। ଏୟା ଦିଟା ଆଣିଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ତ ଏ ଛତୁ ନା ଜାଣିଥିଲି ଏଇଟା ହେଲା ବଟମ ଛତୁ। ଆମର ସବୁ ଯାକ ପାଣି କଢା ହବ ଫୁଲ ହେଇକି। ପଡ଼ିଗଲା ତୋରି ପାଣି ଏତିକ କଢ଼ା ହେଇକି ପୁଣି ଏବେ ଚାଲିଲା। ଧର ତେଲ ଢଳା ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ ଆଉଛି ତଥାପି ଚାଲିବ। ଟୋଟାଲ କଡ଼େଇର ଏତିକି ହବ ହେଲା। ଅଧିକ କଣ ଏଇପଟେ ରଖ ନା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ପଡ଼ିଲା ଟଷ୍ଟରେ। ଆଉ ଆମର ପେଲି କରିଥିବ ଦୁଇ ଜଣ। ଆମର ଆଜି ଖେଳ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖନ୍ତି ଆମର ରୋଷେଇ। ନାଇଁ ସ୍ଥିର ସାର ଅଛି। ଆମର ଏବେ ମାନେ ବେସର ପଡ଼ିକି ଛତୁ ଆମର ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ଘାଣ୍ଟା ଘାଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ଆମର ଏପଟେ ଡୁଲଡୁଲ ବି ଆସିଲେ ଡୁଲଡୁଲ डुल हंस रहा है शर्म लगा। हाँ कुछ बोलेगा ना तू बोल। आम गद्दी पूरा सब जगह बोल क्या बोलेगा नहीं बोलेगा नहीं वाला मार दो तुम। हाँ पहले मार दो तुम। आइला मैंने खाली आम गद्दी रे खाली दिए हमरो फाइनाली छतु तरकारी हो जाए हमर तो हो हमरा दी जन आसीना खराब अरे हाँ मझे आसिक मत गंडल करदेला से मेरे